कासिम खान सूरी जो डिप्टी कौमी स्पीकर हैं, उनकी एक वीडियो सर्कुलेशन में है, आपने हो सकता है देखी हो सकता है ना देखी हो, लेकिन है बड़ी दिलचस्प वीडियो जिसके अंदर कासिम साहब अपने ऑफिस के अंदर विराजमान हैं। तमाम ऑफिशियल झंडे उनके लगे हुए हैं, यानी अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी लगी हुई है जो उनको तस्वीर देख रही है, और पीछे अपनी तस्वीर भी रखी हुई है। तो ऑफिशियल सेटिंग है, मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है उनका अपना ऑफिस है, और उसके अंदर बैठ के वो पाकिस्तान के किसी अहम मसले के ऊपर पब्लिक पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। वो एक रियल इस्टेट एजेंसी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। उनका एक नया प्रोजेक्ट कोई लाहौर में लॉन्च होने वाला है, उसके लॉन्च के बारे में बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त लोग काम करते हैं। ज़रा आपको वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको तमाम तफसीलात खुद ही समझ आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कासिम खान सूरी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान को, खसूसन चौधरी अब्दुल रऊफ को, कि उनकी मेहनत से जो है वो इनकी फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक कामयाब इदारा है जो लोगों को अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छे घर और अच्छी सहूलियात दे रहा है। अब 7 अगस्त को वो अपना नया ऑफिस, इससे पहले इस्लामाबाद और यूएई में था, अब लाहौर में भी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और जिस तरह वो बेहतरीन सहूलतें दे रहे हैं हाउसिंग के अंदर, अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर अच्छी ऑफिसेज दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो ये कासिम खान सूरी साहब हैं जो स्पीकर की गैर मौजूदगी में पूरे हाउस के कस्टोडियन हैं, और स्पीकर अगर मौजूद ना हो तो इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर उसकी मौजूदगी दरकार है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और ये अहम तरीन कौमी ओहदा है। वो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर प्रमोशन कर रहे हैं एक ऐसी एजेंसी की जिसके जो कमर्शियल काम करती है, जो अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको ये नज़र आएगा जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह इस कंपनी का, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने लाहौर में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। तो फेसबुक के ऊपर उन्होंने जो मालूमात दी हुई हैं, कासिम खान साहब वही मालूमात अपनी ऑफिशियल पोजीशन में, ऑफिशियल सीट पर बैठकर उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने इस कंपनी, सोसाइटी और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कासिम खान सूरी साहब की वीडियो से जाना। मुझे इल्म नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है, नहीं करती, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं है, और वैसे मालूमात और किस्म की उनसे हम डील करते हैं, तो कुछ पता नहीं था कि कोई ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो जब इसका जिक्र हुआ तो तब जाकर मैंने उसको देखा कि ये है क्या। लेकिन कासिम खान सूरी साहब की वीडियो की वजह से इस कंपनी का तारुफ यकीनन हो गया। अब तनकीद ये हो रही है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन में बैठकर झंडे के साए के नीचे कैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। क्या इसमें उनका कोई फ़ायदा है, और अगर फ़ायदा नहीं है तो शक इतना बढ़ जाता है कि कोई सैकड़ों कंपनीज़ में से किसी एक कंपनी की प्रमोशन क्यों कर रहा होगा। और इस शक की बुनियाद के ऊपर भी बहुत सारे दूसरे ममालिक में लोगों को अपने ऑफिस से हाथ धोने पड़ते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपको हमेशा ये बताते हैं कि किस तरह जो सरकारी ओहदे हैं, जो पब्लिक ऑफिस हैं, उनके बुरे इस्तेमाल से करप्शन फैलती है, और वो हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं अपने सियासी मुखालिफिन को, ये कहते हुए कि ये लोग जो हैं अपने ऑफिशियल पोजीशंस में आते हैं ताकि वो पैसे बनाएं और ख़ुद फ़ायदा हासिल करें। अब ये अलग बात है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कहानियाँ मुख्तलिफ हैं। जहांगीर खान तरीन साहब जब तक उनके मामलात सियासी ख़राब नहीं हुए तब तक वो बहुत सारी ऑफिशियल पोजीशंस में मौजूद थे और बहुत बड़ा अपना बिज़नेस भी चला रहे थे। अलीम खान साहब जो हैं वो अपना बहुत बड़ा बिज़नेस चलाते हैं। ये एक अलहदा बात है, उस नुक्ते पे बाद में आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के अपने बयानात जो हैं वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बड़े क्लियर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने कानून भी पास किया है, 2016 का एक्ट है, ये आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बड़े वाज़ेह अंदाज से बयान किया गया है कि एक ऑफिशियल पोजीशन होल्डर जो है वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इस्तेमाल करता है और उसको अगर उसका फ़ायदा होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। और जो लोग इस ज़ुमरे में आते हैं
اس میں صرف وہ شخص ہی نہیں ہے جو پبلک آفس ہولڈر ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیگم بھی ہے، اس کے پیرنٹس بھی ہیں. تو یہ پورے کا پورا دائرہ کار بنایا، اس ایکٹ کو پاس کیا گیا. اور صوبے کی حد تک جو لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اس کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے. گورنر سے لے کے اہم ترین بیوروکریٹک عہدے جو ہیں، سیاسی عہدوں کے ساتھ ساتھ اس کے زمرے میں آتے ہیں. تو عمران خان صاحب ہمیشہ اس لاء کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اتنی شفاف میں حکومت لے کے آئے ہوں. تو اب قاسم خان سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے آفیشیل پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے ریئل اسٹیٹ کے جو ڈیلرز ہیں اور کمپنی جو ہیں ان کے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے قاسم خان سوری صاحب سے کوئی بطور ٹیکس پیئر کوئی گلہ نہیں ہے. بڑا کام انہوں نے الٹا کیا ہے. اچھے بھلے ریزنیبل آدمی ہیں، ان کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کے محرکات ان کو خود ہی پتہ ہوں گے. لیکن مجھے ان سے کوئی زیادہ گلہ نہیں ہے. اس وجہ سے گلہ نہیں ہے کہ قاسم صاحب تو بڑے چھوٹے پیمانے پر انہوں نے یہ کام کیا. ہوتا غلطی ہو گئی ہو، ہوتا نہ ہوئی ہو، لیکن کام غلط کیا. ظاہر ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، اور اپنے مفادات کے ٹکراؤ کی جو جتنی شکیں ہیں اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر، اس کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن گلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جب پاکستان کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو نظر آتے ہیں، چند ایک مثالیں پہلے آپ کو دے چکا ہوں، جب لوگ اربوں خربوں روپے کا کام کرتے ہیں، اپنی کمپنیز چلاتے ہیں. رزاق داؤد صاحب جو ہے وہ آفیشیل پوزیشن ہولڈر ہیں. ہر دوسرا منسٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی بزنس کے ساتھ منسلک ہے. اس کے ساتھ جو ایسوسیٹس لگے ہوئے ہیں اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں. جب ریئل اسٹیٹ ہو یا انڈسٹریز ہوں، جب وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں اور آفیشیل پوزیشنز کے اندر موجود ہیں، تو پھر قاسم صاحب نے تو ایک چھوٹی سی کمپنی کے لیے ایک مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی کا حصہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب سارے ملک کے اندر یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم یہ بزنس مین تو ہیں لیکن فی الحال جو ہے ہم کام جو ہے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، تو قاسم صاحب کا کام تو پھر بالکل چھوٹے پیمانے پر رہ گیا. جب اس ملک کے اندر اگر آپ دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ والے آدھا ملک جب چلا رہے ہوں، جب آدھے سے زیادہ پنجاب چلا رہے ہوں، جب آدھے سے زیادہ سندھ چلا رہے ہوں، اور وہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ میری جیب میں 50 MNA ہیں، میری جیب کے اندر 125 MPs ہیں، اور بہت سارے اہم فیصلہ ساز اداروں کے نمائندگان میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، مجھ سے بات کرو ووٹ آف کانفیڈنس کروانا ہے، نو کانفیڈنس کروانا ہے، یہ بندے ادھر کرنے ہیں ادھر کرنے ہیں. جب ریئل اسٹیٹ والوں کی اتنی بڑی طاقت ہو تو قاسم خان سوری صاحب کے اوپر تو زور خام خواہ زیادہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن دوبارہ دہراتے ہوئے کہ کام انہوں نے الٹا کیا ہے، ایسا آپ کر نہیں سکتے. آپ کسی بھی پرائیویٹ بزنس کو اپنی آفیشیل پوزیشن میں ایسے پروموٹ کر نہیں سکتے، اور اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میرے سے غلطی سے ہو گیا، اس میں میرا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. لیکن جب آپ بڑے تناظر میں دیکھیں تو جو بڑے بڑے کام پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، تو قاسم خان صاحب تو بالکل ایک چھوٹا سا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ان کے ارد گرد لوگ اگر یہ کہیں گے کہ قاسم صاحب لگے رہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کے اندر کام ایسے چلتا ہے، تو وہ لوگ یہ مشورہ دینے میں حق بجانب ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت کام لگتا ہے کہ ایسے ہی چل رہا ہے.